Speech act refers to action performed through language, such as making statements, giving comments, asking questions, making promises, or expressing feelings. Jadi, tindak tutur itu merujuk pada tindakan yang dilakukan melalui bahasa seperti membuat pernyataan, memberi perintah, mengajukan pertanyaan, membuat janji, atau mengungkapkan perasaan. Developed by philosophers G.L. Austin and John Searle, speech act theory emphasizes that when people speak, they are not only conveying information but also performing action. For example, saying, "I apologize." It's not just a statement, but an act of apologizing. Jadi ketika orang berbicara, mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan. Seperti contohnya, saya minta maaf. Itu bukan hanya menyatakan permintaan maaf, tapi juga tindakan meminta maaf. The next is component of speech act. The first is locution. Locution is the literal meaning of the word spoken. Jadi locution itu, kata lain dari elocution adalah utterance atau ujaran. Jadi lokusi ini itu dia arti harfiah dari kata-kata yang diucapkan. Jadi contohnya seperti I ask you, itu berarti aku hanya bertanya. Jadi arti dari kata tersebut. Yang kedua ada elocution. Elocution is the intention behind the utterance. Jadi elokusi itu adalah maksud dan tujuan di balik ujaran. Seperti aku meminta, berarti maksud dari itu adalah meminta sesuatu. And then the third is perlocution. Perlocution is the effect of utterance has on the listener. Jadi perlokusi itu efek yang ditimbulkan suatu ujaran terhadap pendengar. Jadi ketika speaker say please give me money, and then listener give the money to the speaker. The next is types of speech act. The first is assertive. Assertive expresses what the speaker believes. Jadi asertif itu mengekspresikan apa yang diyakini pembicara. Contohnya seperti stating, concluding. The next is commissive. Commissive commits the speaker to future action. Jadi commissive itu adalah membuat pembicara itu berkomitmen pada tindakan di masa depan. Contohnya seperti promising, threatening. Itu. The next, directive. Directive aims to get the listener to act. Jadi directive itu bertujuan agar pendengar itu bertindak. Contohnya seperti meminta, memerintah. The next is expressive. Expressive conveys the speaker's feeling. Jadi ekspresif itu menyampaikan perasaan pembicara. Contohnya seperti meminta maaf, berterima kasih. The last is declarative. Declarative is change the word via utterance. Jadi deklaratif itu mengubah dunia asli itu melalui ucapan. Contohnya seperti
mengucapkan seseorang yang telah menikah. Tuh.